Manipud kuminat bridge baro nga dalan, wenno idi ay dati tay kalsada adaan. Sityo ang padang asidegi ti karayan, akal kalap dita babasik nga ikan. Dadaan ti school dagiti ubing nga agadal, napintas nga ugali ungganay tinamnama. Umakayat kabasit dumanon ka paliut, tattaoket na pigsa astigen na laing sumayaw. Aglalaga ti basket kawayan ti igman, makmapan aganut idi ay kabanbandayan. Naragsak tidiag awan ti pagdua-duaan. O Chico River ayam ti Kapria, utut kuminat machap-chap kalkalis pa. Pasyaran ti pamilya, piknik ti naragsak, lugar anatal na adayo iti kalsada. O luplupa naragsaka, iliana pintas sikat imang tetpisa. Hospitable marespeto tattao ket nagkay-kaysa, ili aluplupa sikat iidaydayaw mikasta. Dumanon kami na nga saririt ken pintas, dagiti award iti school kanayon anabagas. Soft broom titinglayan ditoy nga arami din, barangay hall ti luplupa ditoy mo met makita. Napintas na abling sa di ay sit-sityo na. O luplupa naragsaka, ilian na pintas sikat imang tetpigsa. Hospitable marespeto tattao ket nagkay-kaysa, ili aluplupa sikat iidaydayaw mikasta. Sumurot ka atukap tattao ket dadakkel, nalaing a panday kutsilyo ti igigman. Umadani ka sa kawa sidek ti erngig, malalakas ken nagaget iti talon nga agbiag. Awan ti mabati amin ket nagaget. O luplupa naragsaka, ilian na pintas sikat imang tetpigsa. Hospitable marespeto tattao ket nagkay-kaysa, ili aluplupa